Группа поддержки. Буся. Дверь сейчас прикрою, она зайдет. Все, не хочешь с нами мыться, я дверь закрываю. Ой, Веня, как хорошо-то. Kausapin mo. Вернулся Кайфа. в город, мама будет счастлива, что собака у нас благоухает. Kakain ka? Конскими какашками. Kain ka ba? Шелковистой Gusto mo шерстью. nito? Gusto mo nito? Ha? Hindi ka naman pwede nito eh. Pwede ka nito? Ha? Sagot. Pwede ka nito? Ay. Diyan lang. Gusto mo nito? Gusto mo nito? Ha? Kain ka? Sagot. Sumampa na. Sit muna. Sit. Sit. Sit down. Sit na. Sit down. Sit. Very good. Eat ka? Eat? Ha? Sagot. Sagot na. Gusto mo? Ay, ayaw naman ni Wanda. Gusto mo nito? Ha? Wanda. Wanda. Ayaw naman eh. Wanda. Shh, Wanda. Tawag ka. Wanda. Tingin. Ano mong mabait na siya? Mabait ka ba? Wanda. Bait ka ba? Shh. Ay, ayaw naman. Ming! Oh, sige. Mabait ka? Ay, ayaw. Gusto mo ng steak? Gusto mo ng steak? Gusto mo ng steak? Ha? Gusto mo ng steak? Sagot. Ano? Gusto mo ng steak? Meron ka bang steak? Ha? Shh. Wanda. Wanda, naligo ka. Ha?